السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حقانی درستی. اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین صفی المؤمنین سیدنا مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ وأولیائہ وأمتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اور محبت سے درود پڑھے. اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین صفی المؤمنین سیدنا مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میں ایک جاہل گوار بندہ ہوں اللہ کا، لیکن مرشد کا مہربانی ہے کہ اس مبارک پاس زمین پر اللہ رب العزت ہم سب کو آنے کا توفیق دیا. اللہ کا دربار میں لاکھوں کروڑ شکر گزار سب مل کر کہے الحمدللہ. اگر بولنے میں کسی قسم کا غلطی ہو جائے اللہ کے واسطے معاف کر دیے. وقل ربی زدنی علما، اللہ رب العزت علم عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین صفی المؤمنین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، میں تیرا سات آسمان سات زمین کا نعمتوں کو شکریہ گزار کروں، میں نہیں کر پاؤں گا کہ اس پاک سرزمین پر پاک جگہ پر اللہ رب العزت ہم سب کو آنے کا اور بیٹھنے کا ذکر کرنے کا توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک اللہ کا ذکر ہے جو ہمارے اور آپ کے دل کو اطمینان اور سکونیت حاصل کر سکتا ہے. اس کے سوا اور کچھ نہیں، صرف اللہ کا ذکر ہے. اور یہ ذکر کا مجلس ہے، ذکر کا مجمع ہے. اللہ کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سونا اور چاندی درہم گود میں بھرے ہوئے ہو، بات غور سے سنیے گا، کوئی بندہ سونا اور چاندی درہم اپنے گود میں بھرے ہوئے ہو، وہ ہمیشہ خیرات کرتے جا رہا، ہمیشہ خیرات کرتے جا رہا. اور ایک غریب انسان ہے لیکن وہ ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرمائے وہ سونا اور چاندی خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ. سبحان اللہ. ہم لوگ ہر وقت سونا اور چاندی سے زیادہ اللہ کے راہ میں نیک بندہ ہے. ہم لوگ اگر یہاں سے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہر وقت 10 روپیہ کسی فقیر کو دے رہا اور دیتے ہوئے بہار چلے جائے، جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا. لیکن اگر سونا اور چاندی کا کہاں سے آئے گا بات؟ لیکن یہ ذکر کا مجلس میں اگر کوئی ہر وقت اللہ کا ذکر کا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی جنگ کا میدان میں گیا، جنگ میں فتح حاصل کیا، گردنیں کاٹا، اس سے بھی بہتر بات بتا دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ آقا علیہ السلام فرمائے ذکر کی مجلس میں بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ مبارک مجلس ہم لوگوں کو ملا ہے، ہم لوگ کو ایسے نہیں ملا میرے دوست ساور سنگاپوری حضور قبلہ بابا بیان کو تو بابا یہ دربار سب آستے پاروے نا، یہ دربار سب آستے پاروے نا، اللہ پاک جا کے ہدایت کرو ایسے یہ دربار آستے پاروے۔ ماں باپ پر دعا ہوئے یا نانا نانی دعا ہوئے یا تمہارے ماں باپ نے دعا کیا دل سے، اس لیے اس نورانی قرآنی مجلس میں آیا۔ اگر یہ ہوتے پارے نا تو زندگی میں اپنے کوئی ایسا نیک عمل کر لیا کہ اللہ کے دربار میں مقبولیت ہو گیا، اس کے وسیلے میں یہ دربار آنے کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ایک شعر بولتے تھے، اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں، ملنا ہے بادشاہ سے تو مل گئے وزیر سے، ملنا ہے بادشاہ سے تو مل گئے وزیر سے، پہلے ملو خدا کی قسم اپنے پیر سے، یہ پیر ہی جان سر کیا نہیں دیتا، اب بنا پیر کے اس دور میں خدا نہیں ملتا میرے دوستو۔ جب تک مرشد کا نگاہ کرم اللہ کے ولی کا دربار میں نہیں آئے گا وہ اللہ کو نہیں پا سکے گا۔ صاحب سنگاپوری حضور قبلہ بیان کرتے تھے بابا ولی ملا تو علی ملا ہے نا، ولی ملا تو علی ملا، علی ملا تو نبی ملا، نبی ملا تو خدا ملا، اور خدا ملا تو دونوں جہاں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ اس مبارک سرزمین پہ آئے ہیں، اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہے۔ اللہ رب العزت اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جمعہ کو زیارت کیے ہیں، اور پھر سنیچر کو ہمارے چاروں مرشد کا زیارت کے لیے دروازہ وہ کھلے گا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، بائیجی بستانی رحمۃ اللہ سال میں ایک بار شہداء کا زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے جگہ سے گزرتے تھے، اب بائیجی بستانی رحمۃ اللہ فجاؤں میں اپنے سر کو اٹھا کر کے ایسے سونگتے تھے، تو مریدان نے پوچھا کہ حضور یہ تو چوروں کا بستی ہے، یہ چوروں کا بستی یہاں کیا سونگتے ہیں؟ بولے یہاں ایک اللہ کے ولی آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، کتنا اونچا علم تھا، ابھی آئیں گے، یہاں سے بو ایک خوشبو آتی ہے جس کا میں تمنا برسوں سے کر رہا ہوں۔ کون؟ بائیجی بستانی رحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، برسوں سے میں تمنا کر رہا ہوں کہ کاش کہ وہ مرتبہ مجھے مل جائے۔ بائیجی بستانی رحمۃ اللہ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جب دنیا میں تشریف لائے اور بچپنا سے عادت نیک لوگوں کے ساتھ تھا، شارٹ میں بول رہا ہوں میں، اللہ مجھے توفیق دے، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ بائیجی بستانی رحمۃ اللہ، بستان اور خرقان کا راستہ میں سفر میں دوری کا معاملہ ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ بائیجی بستانی رحمۃ اللہ کا مزار مقدس کے لیے زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور زیارت کے لیے ہم لوگ جو صوفی مفتی اذان غاشی رحمۃ اللہ کے در پہ سال میں ایک بار آتے ہیں، وہ تھے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اس لیے ادب کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سنیچر کا مجلس میں زیارت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ دل میں خیال رکھیں گے بائیجی بستانی رحمۃ اللہ کا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جو ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، بائیجی بستانی رحمۃ اللہ کا روزہ مبارک پر جاتے تھے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ جو مرتبہ بائیجی بستانی رحمۃ اللہ کو عطا کیا، جو ذکر جو اللہ کا نور ان کے سینے میں ہے، وہ نور کا چھیٹا ہمارے سینے میں بھی عطا فرما دے۔ سبحانہ، وہ نور کا چھیٹا ہمارے سینے میں بھی عطا فرما دے۔ یہاں پر نور کا بارش ہو رہا ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے بطحا مقدس دھرتی پر، پھیلاتے ہیں دامن تارے بھی ان راہ گزاروں کے آگے، کہ اے میری آجل سرکار، ملنا ہے مجھے سرکار دو جہاں کی چوکھٹ پہ، جب میری جیب ختم ہو سبز گنبد میناروں کے آگے۔ سبحان اللہ۔ تو بائیجی بستانی رحمۃ اللہ کا زیارت کرتے تھے، اور وہاں سے واپس آتے تھے خرقان تو الٹا قدم چل کے آتے تھے، کیا ادب تھا، اللہ اکبر، الٹا قدم 3 میل کا سفر الٹا چل کے دیکھیے، تھوڑا سا ہم لوگ حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا نکلتے ہیں تو لوگ جو بولتا کتنا بڑا تعظیم کرنے والا آیا، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا، لیکن یہاں کا بھیڑ بھاڑ کا نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کام کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہی دعا کرتے تھے، اور 12 سال مسلسل انہوں نے یہی زیارت کرتے تھے اور واپس آتے تھے خرقان سے۔ جب 12 سال مکمل ہوا تو قبر مبارک سے آواز آیا، بائیجی بستانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن اب تمہارا دور آ گیا ہے، اے ابو الحسن
اب تمہارا دور آ گیا ہے. بولے حضور میں تو امی، میں تو ظاہر ہوں، میں تو کچھ نہیں. جیسے آج یہاں ہم لوگ آتے ہیں جاہل، الف کا بھی گیان نہیں ہے مجھے. اگر الف کا گیان ہوتا اللہ کو پہچان لیتے، جیسے پہچاننے کا حق ہے. اگر بے کا علم ہوتا تو بسم اللہ پڑھنے ہم لوگ کو علم آتا جیسا بسم اللہ پڑھنا چاہیے. تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ 12 سال زیارت کرتے ہوئے الٹے قدم آتے تھے، اور 12 سال جب مکمل ہوا تو بائی بستانی رحمۃ اللہ کا قبر مبارک سے آواز آئے، اے ابو الحسن تمہارا دور آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو دین کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، اور مجلسیں سجاؤ، محفلیں لگاؤ، اور اللہ کا ذکر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو بخشواؤ. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرماتے، حضرت میں تو امید، مجھے پڑھنا لکھنے نہیں آتا ہے. تو فرمایا کہ آپ پڑھو سورہ فاتحہ. سبحان اللہ. جو آج ہمارے کامل مرشد قربان جائے اس نورانی قرآنی وظیفہ میں سورہ فاتحہ دے دیا. ام القرآن، قرآن کی ماں. ہم لوگ مرشد کا دربار میں جتنا پڑھے رہے، اگر ماں میری ناراض ہے، میرا باپ اگر ناراض ہے تو مرشد کا مجھے فیض نہیں ملے گا، مرشد کا مجھے فیض نہیں ملے گا. قرآن مقدس کا جب تک ہم لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے کوئی نماز قبولیت نہیں ہوگا. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھائے. ابو بائی بستانی رحمۃ اللہ اب پڑھتے 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 بائی بستان آ گئے، خرقان آ گئے. بتاتے ہیں کہ پورا قرآن مجید اس کو یاد ہو گیا. سبحان اللہ. اور دین کا خدمت کرنے لگے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ماں سے اور ابو جان سے محبت کریں گے، اور اس کے بعد مرشد کا اتباع کریں گے، مرشد کا حکم کا مانیں گے. 5 ٹائم نماز. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو خدا کے راہ میں مارا جائے یا مر جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. ولكن لا تشعرون، تمہیں اس کا علم نہیں. یہ پانچوں میں سے چاروں مرشد ہمارے زندے ہیں. اب بابا کہیں بھی جائیے، یہ 2 پیج کا وظیفہ ہے. ہم ایک بار بہار جا رہے تھے، سوال سنگاپوری حضور قبلہ کو فون کیا، حضور ہم بہار جا رہے ہیں. تو بولے بابا وظیفہ لیا، وظیفہ لیا. اگر کسی کو کوئی بات اچھا کہنا ہے تو یہ وظیفہ کا بات کہیے. اس سے بہترین اگر تحفہ دینا ہے تو یہی وظیفہ دیجیے. اور پھر حضور قبلہ فرما اور بھی بہترین چیز دینا ہے تو یہی وظیفہ دیجیے. یہ وظیفہ 3 منٹ کا وظیفہ بہت مبارک وظیفہ ہے میرے دوستو. اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو میں بات کو زبان پر لگام آ جاتا ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے. ایک میرا دوست ہلکا سا جھلک میں بتاتا ہوں. وظیفہ کو پرچار کرنے کے لیے، وظیفہ کو سمجھنے کے لیے ہمارا ایک دوست بولا کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کے در پہ آپ گئے ہیں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جا سکا لیکن نیت ہے جانے کا. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ بابا یہ وظیفہ پڑھو، تمہیں غوث سے ملا دے گا، تمہیں خواجہ غریب سے ملا دے گا، مخدوم جہاں شیخ مخدوم شرف الدین منیر یحییٰ رحمۃ اللہ سے ملا دے گا. میں نے یہ بات بولا اور میرا دوست نکل گیا. میں یہ وظیفہ پڑھ کے سو گیا. خواجہ اجمیری کے در پہ پہنچ گیا. خواجہ اجمیری کے در پہ پہنچ گیا اور وہاں بزرگ دونوں طرف سے قطاریں لگا ہوا، سادہ سادہ پگڑی باندھے ہوئے لوگ موجود ہیں. میں اندر جانا چاہ رہا لیکن مجھے جانے سے روک دیے. تو فرماتے کہ ایک شرط ہے جانے کے لیے. کیا شرط ہے؟ بابا ایک تو چھیڑی ہے، پتلی ایسی چھیڑی ہے، دروازے سے خواجہ غریب روزہ مبارک کے اقدس تک لگا دیے. بولے اس پر سے چڑھ کے جانا ہے. ہم بولے کیا یہ فلسرات کا راستہ ہے کیا؟ بولے بس جو سمجھے بسم اللہ کر کے قدم رکھا کہ خواجہ اجمیری روزہ مبارک سے باہر نکلے، اس گنہگار کا ہاتھ تھام لیے. ہے خواجہ اجمیری کے در پہ لیکن میرا دل ہے صوفی اذان غاچی رحمۃ اللہ کے در پہ. اس نسبت سے کہ فرما رہے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ سے بات مجھے ہو رہی، حضور صوفی اذان غاچی رحمۃ اللہ باغماری کے سرزمین پہ ہے اور ہر اتوار کو مجلس ہوتا ہے وہاں، اور نورانی قرآنی وظیفہ وہاں بانٹا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز آپ بھی صوفی اذان غاچی رحمۃ اللہ کے دربار میں آئیے. تو فرماتے ہیں تم صوفی معجز صاحب رحمۃ اللہ کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر. صوفی معجز صاحب رحمۃ اللہ کو جانتے ہیں. ہم صوفی اذان غاچی والے کو پوچھ رہے ہیں لیکن فرما رہے تم صوفی معجن کو جانتے ہو. ہم صوفی معجن کو بھی جانتے ہیں، صوفی آفیسی صاحب رحمۃ اللہ کو جانتے ہیں، صوفی ساجد سنگیپر کو بھی جانتے ہیں، صوفی موجودہ حضور قبلہ کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ نورانی قرآنی وظیفہ ایسا ہے میرے دوست، اس کو پڑھ کے دیکھیے. ساجد سنگیپر حضور قبلہ بیان کرتے تھے بابا یہ وظیفہ جو پڑھا سارے نبی سارے ولیوں کا مرید ہو گیا. سبحان اللہ. تمام ولیوں کا مرید ہو گیا. غوث کتب ہم لوگ جو بقصد الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر قیامت تک تیرا رحمت ہو، برکت ہو.
الہی رحمت زیادہ کر صوفی اذان غاشی رحمۃ اللہ پر، الہی رحمت زیادہ کل اولیاء اللہ پر، الہی رحمت زیادہ کر مجھ پر، اس وظیفہ کے پڑھنے والوں پر، پڑھتے تھے جو پڑھتے ہیں، جو پڑھ کر خوش نصیب اس دنیا سے گزر گیا ہے، اس کے روح مبارک پر قیامت تک آمین۔ اللہ فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہارا دعا قبول کرنے والا ہوں۔ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوا، کل قیامت کے دن میں فرمایا تمہیں یاد دلائیں گے، تو نے دنیا میں یہ دعا ہم سے مانگا تھا، آج مانگ اس کے بدلے میں کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ بولے گا کاش کہ میرا دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتا جس کے بدلے میں آج ہم کو جنت مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ موبائل کیا ہے؟ موبائل اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم سمجھتے کہ آسان ہے، کوئی تار نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے اس میں، ہوا کے ذریعے، امریکہ میں میرا دوست ہے، ہوا کے ذریعے نمبر گرایا، بات کر لیا۔ یہ وظیفہ ایک میسج ہے، یہ وظیفہ ایک میسج ہے۔ وظیفہ پڑھیں، میرا پیر بھائی امریکہ میں ہے، الہی رحمت زیادہ کر اس وظیفہ کے پڑھنے والوں پر، امریکہ میں اس پر دعا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تمام لوگوں کو نام لے لیے، نام لینے کے بعد ہم لوگ جو واٹس ایپ کرتے ہیں ایک بٹن دبائے سب کو چلا گیا۔ ہم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، اس وظیفہ پڑھنے والا، پڑھنے والی، جو پڑھتے تھے، جو پڑھیں گے، جو پڑھ کر اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اس کے روح مبارک پر قیامت تک آمین۔ ایک دن بھائی مرنا تو ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بصر نہیں، سمان 100 برس کی ہے، پل کی خبر نہیں، کل کی خبر نہیں، ابھی میرا حیات ہے، جوہر کا نماز ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں یہ نہیں معلوم، لیکن اگر یہاں موت ہو جائے تب خوش نصیبی ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ تو یہ وظیفہ بھائی کہیں بھی رہے، گھر میں ہو، محلہ میں، ہم پائے بیوی کو دے، بیوی پائے بچے کو دے، سب کو دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس وظیفہ کو عام کرنا ہے۔ مخدوم جہاں، میں بہار کے رہنے والا ہوں، حضرت مخدوم شرف الدین منیر یحییٰ رحمۃ اللہ بہار کے سرزمین پر ہے، میں وہاں گیا تھا حاضری دینے کے لیے، مجلس لگا ہوا تھا، لوگوں کا بھیڑ لگا ہوا تھا، لنگر چل رہا تھا، کھسی کا لنگر چل رہا تھا، میں نے نہیں کھایا۔ میرا امی جان، میرا ابو جان وہاں سے مرید ہے، لیکن یہاں کا وظیفہ بھی پڑھتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہاں کا وظیفہ پڑھتی ہے۔ تو لنگر کھسی کا چل رہا تھا، میں نے نہیں کھایا، کہا کہ چل رہا تھا، کچھ معاملہ ہے جو بتا نہیں پائیں گے۔ میں نے رات میں بنا کھائے ہم سو گئے۔ دیکھیے اللہ کے ولی کا نگاہ کرم کیسا ہوتا ہے، لاکھوں لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن ایک صوفی اذان غاشی رحمۃ اللہ کا مریدان وہاں بھوکا سو گیا۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ مخدوم شرف الدین منیر یحییٰ رحمۃ اللہ رات میں آ کے فرماتے ہیں، بیٹا تو نے کچھ کھایا نہیں، تم میرا مہمان ہے، تم اذان غاشی رحمۃ اللہ کا مرید ہے، تم میرے در پہ آیا، تو نے کچھ کھایا نہیں؟ بولے حضرت مجھے سخت صبح ہو گیا، جس مال پہ تجھے سخت صبح ہو جائے اس کو نہ کھاؤ۔ تو حضرت مخدوم جہاں نے ایک مٹھی چنا مجھے دیا رات میں، بولے تمہارا مرشد کا یہی گیجا تھا، اللہ اکبر، تمہارے مرشد کا یہ چنا گیا تھا، اس لیے میں تجھے تبرک کے طور پر چنا دیتا۔ رات میں ایک مٹھی چنا دیا اور مجھے کھلا دیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارا واقعہ ہے، اس گناہگار تھوڑا سا جھلک دکھائے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم قرآن وظیفہ، حلال روزی کھائے میرے دوستو، حلال۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ہماری دی ہوئی جو کچھ زمین میں حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ چیز کھاؤ، ستھری نعمت کھاؤ۔ یہ تقوی کی بات ہے، یہ ولی اللہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ جتنا بے ستھرا چیز ہے ہلکا سے اشارہ کریں گے، جس کو کھانے سے زبان خراب ہو جاتا ہے، جو ہر وقت چباتے رہتا ہے آدمی، پوریا وغیرہ، بہت قسم کا سگریٹ وغیرہ، یہ سب چھوڑ دیے تب نے اللہ کا ولی بنیے گا۔ یہ ولی اللہ بنانے کا کارخانہ ہے، یہ سب چھوڑیے اور مسواک کو استعمال کر کے آپ نماز پڑھیے، 70 گنا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ۔ حقانی درستی اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی رسول کریم رحمۃ للعالمین صفی المین سیدنا مولانا نبینا محمد رحمۃ اللہ سیدنا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق خالد درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمۃ للعالمین صافی المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وبیتہ واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم
وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله رحمة للعالمين صافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وآله وبيته وأزواجه وذريته أزواجه وصحبه أوليائه وأصحابه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলা লাখো কোটি সালাম ও দরুদ সেই মহামানবের প্রতি যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তাআলা আসমান জমিন চাঁদ সূর্য পাহাড় পর্বত নদী নালা এমনকি কুল কায়নাত কিছু সৃষ্টি করতেন না সেই নবীদিগের সর্দার আমার আপনার প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে শত কোটি সালাম ও দরুদ বর্ষিত হোক আমরা সবাই বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া যে আজকে আমরা এমনই একটা পাক ও পবিত্র নুরানি কোরআনি মজলিসে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন তারই জন্য সেই মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা সবাই একবার শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আর একবার শুকরিয়া আদায় করব যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়ে একজন কামেল ওলি আল্লাহর দরবারে এক মহান মজলিসে আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাসি তা'মুরুনা বিল মা'রুফ তাহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বললেন তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদের কাজ হলো সৎ কাজের আদেশ করা অসৎ কাজকে নিষেধ করা আল্লাহকে ভয় করা আল্লাহর ভয় যদি কোনো মানুষের অন্তরে থাকে সেই ব্যক্তি কিন্তু কামিয়াব হবে সেই ব্যক্তি হলো আলেম সেই হলো জ্ঞানী আল্লাহর ভয়টা যার অন্তরে আছে তো আমাদের জীবদ্দশায় আমরা দেখেছি অনেক বড় বড় মাওলানা হাফেজ কারি মুফতি আল্লাহ তাদের হেফাজত করুন তাদের চলাফেরা খাওয়া দাওয়া কিছু সমস্যা আছে ভাই বলতে চাই না কারণ হয়তো তারা মনে কষ্ট পাবে তো আমি চাই এইটুকুই যে আমরা সবাই আল্লাহর হুকুম মতো নবী সুন্নতের তরিকা অনুযায়ী যেন চলতে পারি কিয়ামত পর্যন্ত যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করেন আমিন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কালাম পাকে ঘোষণা করলেন হে ঈমানওয়ালা তুমি নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো আর তোমার আহলে বর্গকে বাঁচাও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হবে আহলে বর্গকে বাঁচাতে হবে তো আমরা তো সবাই শুনছি কথা কিন্তু আমরা মেনে নিয়েছি কথা জন্য আমরা কিন্তু সবাই এটা মানতে পারিনি আমার মুর্শিদ সুফি মুফতি আজম গাজী রাহমাতুল্লাহ তিনি এমন ভাবে মেনে নিয়েছিলেন
মেনে নেওয়ার পর তিনি তার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তিকে পরিত্যাগ করলেন, তার জমিদারিটাকে ত্যাগ করলেন। তারপর তিনি সেই সুরির জঙ্গলে দীর্ঘ 14টা বছর কঠোর রিয়াজাত করলেন, আল্লাহকে খুশি করলেন। আল্লাহ খুশি হয়ে বললেন, বান্দা, দুনিয়াতে তোমার জমিদারি দিয়েছি, আর দুনিয়ার কি সম্পদ তুমি আমার কাছে আশা করো? দীর্ঘ 14টা বছর ছুরির জঙ্গলে খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, কঠোর রিয়াজাত করছো, বলো দুনিয়ার কি সম্পদ তুমি চাও? সুফি মুহাম্মদ গাজী রহমাতুল্লাহ বলেছিলেন, আল্লাহ, যে জমিদারি আমাকে দিয়েছেন ফি সাবিলিল্লাহ, আপনার রাস্তা ওয়াকফ করে দিয়েছি, দুনিয়ার কোনো সম্পদে আমার দরকার নেই। এই পবিত্র কালাম পাকের মধ্যে আপনি লিখেছেন, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম, আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছি। সেই সৃষ্টির সেরা মানুষ আজ সব জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে, তাদের বাঁচার রাস্তাটা কি আছে আল্লাহ তাআলা আপনি সেটাই বলে দিন। আল্লাহ বড় খুশি হয়ে গেল। আল্লাহ খুশি হয়ে গিয়ে তারা লৌহ মাহফুজ থেকে দিলেন কোরআনী ওজিফা। একবার জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনী ওজিফা খিজির আলাইহিস সালামের মাধ্যম দিয়ে সুফি মুহাম্মদ গাজী রহমাতুল্লাহর কাছে পৌঁছে দিলেন, আর বলে দিলেন, এই দুনিয়ার মানুষগুলো বিনা কাজায় নামাজ পড়বে, হালাল মাল খাবে, সাধ্যমতো পরেশগারি করবে, আর এই পবিত্র কালাম পাকের হকটা আদায় করবে, তাহলে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা সেদিন কিয়ামতের ময়দানে বেহিসাব জান্নাতি হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমার মুর্শিদ এই তাবারু পাওয়ার পর তিনি কিন্তু এটা একা আত্মসাৎ করেননি। আজকে তিনি 26টা ভাষায় 24টা দেশে এই কোরআনী ওজিফা আজকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এই কোরআনী ওজিফা পড়লে আমাদের কি উপকার হবে ভাই? না পড়লে কি ক্ষতি হবে তা আপনারা জানেন, তবু একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই কোরআনী ওজিফা যারা পড়বে তাদের কি হবে? 5 টাইম যদি আমরা পড়ি, একবার করে যদি পড়ি, 8 খতম 10 পারা কালাম পাকের জিল্লির সওয়াব আমাদের আমলনামায় লেখা হবে। আর কি হবে? পবিত্র কালাম পাকের হকটা আমাদের আদায় হয়ে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে একদল লোক নেকির পাহাড় নিয়ে সেদিন কিয়ামতের ময়দানে হাজির হবে। আল্লাহ তাআলা দেখে বড় খুশি হয়ে যাবেন। মালাইকার ফেরেশতাদেরকে বলবেন, মালাইকা ফেরেশতারা এদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দাও। ফেরেশতারা প্রত্যেকের হাতে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। এমন সময় কিছু পাওনাদার গিয়ে সেখানে হাজির হয়ে যাবে। তারা বলতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা যাদের হাতে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এরা দুনিয়াতে আমাদের হকটা আদায় করেনি। হকের বিচার হবে সেদিন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার দরবারে। কথা বলার পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখো এই সমস্ত ব্যক্তিদের আমলনামায় কত নেকি আছে? বলছি আল্লাহ তাআলা পাহাড় বরাবর নেকি আছে। বলছি ওই নেকি থেকে এদের হকটাকে মিটিয়ে দাও। নেকি থেকে হক মেটাতে মেটাতে তাদের নেকি শেষ হয়ে যাবে, অনেকের নেকি শেষ হয়ে যাবে। ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহ এর হক এখনো আদায় হয়নি, কিন্তু নেকি সব শেষ হয়ে গিয়েছে। বলছে ওই সমস্ত পাওনাদারদের গোনাগুলো ওই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। পাহাড় বরাবর নেকি নিয়েও কিন্তু সেদিন তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। তাহলে দুনিয়াতে আমাদের হক আদায় অবশ্যই করতে হবে। এমন সময় পবিত্র কালাম পাক সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে যাবে। এই কালাম পাক বলতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা যাদের হাতে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আমার হক আদায় করেনি। স্বয়ং আল্লাহ রাসূল সাহাবীদেরকে এই হাদিস যখন শোনালেন, সাহাবীরা শুনে কেঁদে ফেললেন, আল্লাহ রাসূল কালাম পাকের কি হক আছে? আল্লাহ রাসূল বললেন, কালাম পাকের হক হলো প্রতিদিন 100 করে কালাম পাকের আয়াত পড়তে হবে, তবেই কালাম পাকের হক আদায় হবে। যারা কালাম পাকের হক আদায় করবে এই কালাম পাক তার সঙ্গী হয়ে যাবে, কালাম পাক তার বন্ধু হয়ে যাবে, কালাম পাক তাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের প্রত্যেককে কালাম পাকের হক আদায় করতে হবে। তো আমরা কটা লোকে কালাম পাক পড়তে জানি? যারা কালাম পাক পড়তে জানেন তারা কালাম পাকের হক আদায় করেন, কিন্তু যারা জানে না তারা কিভাবে কালাম পাকের হক আদায় করবে? তাই সুফি মুফতি আজম গাজী রহমাতুল্লাহ তিনি কত বড় মুজাদ্দিদ দস্তগীর। তিনি জানতেন
এই পৃথিবীতে এমন একটা সময় আসবে, এই সমস্ত মানুষেরা এই কালাম পাকের হক আদায় না করার জন্য কোটি কোটি মানুষ সেদিন জাহান্নামী হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে 800 কোটি লোক আমরা বসবাস করি। যদি 100 কোটি লোক কালাম পাক জানে, বাকি 700 কোটি লোক জানে না। তাই সফি মুর্তাজের গাজী রহমাতুল্লাহ এত বড় মুজাদ্দিদ দস্তগীর, তিনি চিন্তা করলেন এই 700 কোটি লোক কি তারা সবাই জাহান্নামী হয়ে যাবে? তাই তিনি শরীর জঙ্গলে কঠোর রিয়াজত করে আল্লাহকে খুশি করে আল্লাহর ওলি হলেন। আর আল্লাহর তরফ থেকে তিনি পেলেন কোরআনী ওজিফা। এই ওজিফা যদি কোনো মানুষ 5 টাইম পড়ে, তার পবিত্র কালাম পাকের হকটা আদায় হয়ে যাবে। আর কি হবে? মৃত্যুর পরে তার শরীরটা ঝলমল করতে থাকবে। কেন? তার যে 99টি আমলনামা এই কালাম পাকের নূর দিয়ে সেদিন মুড়ে দেওয়া হবে। তার শরীর ঝলমল করতে থাকবে, কোনো মানুষ তাকাতে পারবে না, এমনকি নবীরাও পর্যন্ত তাকাতে পারবেন না। সেই সমস্ত নবীরা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবেন যে ফেরেশতারা এই সমস্ত ব্যক্তি এরা কারা, এদের শরীর থেকে নূর চমকাচ্ছে, এদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ফেরেশতারা বলবেন এরা হলো শেষ নবীর উম্মত। একবার জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এরা কোটি কোটি কালাম পাকের সওয়াব নিয়ে আজকে কিয়ামতের ময়দানে হাজির হয়েছে। ওই ব্যক্তি নিজেও কল্পনা করতে পারবেন না যে কিভাবে তার আমলনামায় কোটি কোটি কালাম পাকের সওয়াব কিভাবে এলো। দেখুন ভাই, প্রতিদিন 5 টাইম কোটি কোটি মুত্তাকি পরেজগার পীর ভাই পীর বহিন এই কোরআনী ওজিফা পড়ে দোয়া করছে, ইলাহি রহমত জিয়াদা করো। যারা এই ওজিফা পড়েছেন, পড়বেন, কিয়ামত পর্যন্ত যারা পড়বেন তাদের প্রত্যেকের জন্য দোয়া করতে থাকবে। এইভাবে প্রতিদিন কোটি কোটি কালাম পাকের সওয়াব আপনার আমার আমলনামায় এসে যাবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এইভাবে ওই 99টা আমলনামা সেদিন কালাম পাকের নূর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের শরীরটা ঝলমল করতে থাকবে। ওই সমস্ত ব্যক্তি সেদিন কিয়ামতের ময়দানে তারা বেহিসাব জান্নাতি হয়ে যাবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। একটা ছোট্ট ঘটনা বলি ভাই। প্রথম হুজুর কেবলার সময়ে সফি মুর্তাজা গাজী রহমাতুল্লাহ তখন হায়াতে বেঁচে আছেন। সেই সময়ের একটা ছোট্ট ঘটনা। বাংলাদেশে তখন মাত্র 7 জন পীর ভাই ছিল। সেই 7 জন পীর ভাইয়ের মধ্যে তাদের দলের যে হেড ছিল তার নাম ছিল মনসুর মিয়া। হাক্কানি দল করার কারণে তার নাম হয়ে গেল মনসুরে হাক্কানি। তারা 7 জন লোকের মধ্যে একজন ব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে তার ভাগনার বিবাহ হবে। তো সেই যে ভাগনার সঙ্গে বিবাহ হবে তারা হলো বিরোধী দলের বড় বড় নেতা। তার ভাই আব্দুল লতিফ সাহেব হলো বিরোধী দলের বড় নেতা। আরো 2 জন বিরোধী নেতা ছিল, একজন হলো হাফেজ সাহেব, একজন হলো মুন্সি সাহেব। এই 3 জন ছিল বিরোধী দলের নেতা। হাক্কানি দলের কোনো পাত্তা দিত না, চল বাসেঙ্গে আখের পানা এসব চলবে না। তো মামা গরিব মানুষ, তার মেয়ের বিবাহ হবে। আব্দুল লতিফ রাজি হয়ে গেল, আর তিনি বললেন যে আমার মামা তো গরিব মানুষ, তো মামাতো বোনের বিয়ে আমার বাড়িতে হবে, সমস্ত খরচা আমার, কিন্তু হাক্কানি কোনো লোক যেন আমার বাড়িতে না আসে। ভাই, ভালো মন্দ লোক সব জায়গায় আছে। তখন কিছু মানুষ বলল, আব্দুল লতিফ তোমার মামার মেয়ের সঙ্গে যদি তোমার ভাইয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি না থাকে, তারা বিয়ের আসলে আসতে পারবে না, এটা তোমার কেমন কথা হলো? বলছে ঠিক আছে, ওরা আসবে, কিন্তু ওরা কোনো কথা বলতে পারবে না, চুপচাপ বসে থাকতে হবে। তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হলো। যথা সময়ে মজলিসে এসে হাজির হয়ে গেল। যাওয়ার পরে বাড়ির ভিতর থেকে একজন লোক এসে বললেন, ভাই সব আপনারা 1 ঘন্টা একটু অপেক্ষা করতে হবে, রান্না বান্নার একটু দেরি আছে, 1 ঘন্টা পরে আপনাদের খাওয়া দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনসুরে হাক্কানি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, দেখো ভাই, আমরা তো সবাই কলেমার ভাই, তো আসুন না আমরা বসে না থেকে আজকে আমরা এমন একটা কাজ করব যে কাজের দ্বারায় আমাদের জীবনের গোনা মাফ হবে। আমাদের পিতা মাতা দাদা দাদি যারা ইন্তেকাল করেছে তাদের জীবনের গোনা মাফ হবে, এমনকি 18,000 মখলুকাতের জন্য দোয়া করা হবে। বিশ্বনবী বলেছেন, তোমার নিজের জন্য তুমি দোয়া করবে, সেই দোয়াটা কবুল হতে পারে নাও হতে পারে। যখন তুমি 18,000 মখলুকাতের জন্য দোয়া করবে, 18,000 মখলুকাত তোমার জন্য দোয়া করবে, সেই দোয়াটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে।
সবাই এক বাক্যে বলেছিল, হ্যাঁ এ মনসুরে হাক্কানি আপনি সেই কাজটা করুন। সঙ্গে সঙ্গে উনি 5 কলেমা পড়লেন। 5 কলেমা পড়ে যখন তিনি মরচিয়া পড়া শুরু করে দিলেন, চল বাসেঙ্গা আখের ফানা যখনই বললেন, কিছু মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে আব্দুল লতিফের কাছে গিয়ে বলল, আব্দুল লতিফ তুমি আমাদের বিরোধী দলের বড় নেতা, আমরা চল বাসেঙ্গা আখের ফানার বিরোধী দল, আজ তোমার বাড়িতে সেই চল বাসেঙ্গা আখের ফানার দল। আমরা বুঝতে পেরেছি এটা সবই তোমার ষড়যন্ত্র, অতএব আমরা তোমার দলে আর নেই, আমরা সবাই চলে যাচ্ছি। আব্দুল লতিফ সাহেব তিনি খুব রেগে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে একটা তলোয়ার নিয়ে বেরোলেন যে আজকের হাক্কানিদের সব শেষ করে দেব। যখন তিনি তলোয়ার নিয়ে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। কেউ মাথায় পানি দিচ্ছে, কেউ হাতে পায়ে তেল মালিশ করছে। এই করতে করতে 1 ঘন্টা হয়ে গেল। এদিকে মোর্চা পড়ার পর দোয়া হয়ে গেল, মজলিস শেষ হয়ে গেল। মনসুরে হাক্কানি বলছে, কি ব্যাপার, বাড়ির দিকে এত শোরগোল কেন? বলছে আব্দুল লতিফের অবস্থা খুবই খারাপ, হুজুর আপনি একটু চলুন গিয়ে দেখবেন। মনসুরে হাক্কানি তিনি গেলেন, অজিবা পড়ে গায়ে ফুঁক দিলেন, মোবারক লক্ষ সকালেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে আসলো। বলল, মামা সুফিমতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ উনি জিন্দা ওলি আছে, জোরে বলি সুবহানাল্লাহ, উনি আল্লাহ ওলি আছেন, তো আমরা সবাই যাব ওখানে, আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন। তো এরকম সালানা মজলিসে ওই 3 জন বিরোধী দলের নেতা তারা এসেছিলেন। সুফিমতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ ঘোষণা করলেন, বাবা যারা হাফেজ কারি মাওলানা মুফতি সাহেব আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা সামনের দিকে চলে আসুন। সবাই চলে আসলো, কিন্তু সেই বাংলাদেশের হাফেজ সাহেব তিনি কিন্তু বসে আছেন। আবার হুজুর কেবলা আবার ঘোষণা করলেন, বাবা সবাই তো এসে গেল, কিন্তু একজন হাফেজ সাহেব তিনি বসে আছেন, তাকে অনুরোধ করছি আপনি চলে আসুন। উনি তখন মনে করছেন আমাকে তো উনি চেনে না জানে না, অতএব অন্য কোনো লোককে হয়তো উনি বলছেন, অতএব আমার যাওয়ার দরকার নেই, বসে আছেন। তারপর মোর্শেদ আবার ঘোষণা করলেন, বাবা বাংলাদেশের ঘনিপাড়ার এবং হাফেজকে আমি অনুরোধ করছি আপনি সামনের দিকে চলে আসুন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত জোড় করে উঠে এসে বলেছিলেন, হুজুর আমি বলেছিলাম যে আপনি রওশন জমির দস্তগীর, এইটা মানা যাবে না। যে রওশন জমির দস্তগীর কারা হয়? যারা গায়েবী খবর বলতে পারে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া গায়েবী খবর কেউ জানে না। তো আজকে আমি দিব্য চক্ষে দেখলাম আপনি রওশন জমির দস্তগীর। হুজুর আমাকে একটা ওসিমার কাগজ দিন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ওসিমার কাগজ দিয়ে সুফিমতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ বলেছিল যে আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করেছে, জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। হেদায়েতের মালিক হলো আল্লাহ, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করবেন সেই হেদায়েত হবে। আর একমাত্র আল্লাহ বলছেন আমি যাকে ভালোবাসি হয় তাকে নবীর দরবারে, না হলে কামেল আলী আল্লাহর দরবারে আমি তাকে নিয়ে যাই। আমরা শুধুমাত্র নিয়ত করেছি, আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই রকম এই মসজিদের দরবারে আমাদেরকে হাজির করেছেন। তাই আমার সাউল সিং হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ তিনি বলতেন যে বাবা আমরা কি একটা ভালো কাজে নিয়ত করতে পারবো না? বলছে তুমি গরু কোরবানির নিয়ত করো, হজে যাওয়ার নিয়ত করো, অর্থের ভাবে তুমি হজ করতে যেতে পারোনি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে গিয়ে একটা মকবুল হজের সব তোমার আমলনামায় লিখে দেবে। সুবহানাল্লাহ। তুমি গরু কোরবানি করতে পারোনি টাকার অভাবে, কিন্তু নিয়ত করার জন্য একটা গরু কুরবানি করলে যা নেকি হতো সেই পরিমাণ নেকি তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে, জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার মোর্শেদ সাউল সিং হুজুর রহমতুল্লাহ তিনি বারবার বলতেন, বাবা আমরা কি একটা ভালো কাজে নিয়ত করতে পারবো না? সব সময় আমাদের ভালো কাজে নিয়ত করতে হবে। আর আল্লাহ স্বয়ং বলেছে যে যখন কোনো ইমানদার নিয়ত করে আমি তার নিয়তটাকে বরবাদ করি না, জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে সব সময় আমরা ভালো কাজে নিয়ত করব। আর এই দরবারের সঙ্গে সব সময় ওতপ্রোতভাবে আমরা জড়িয়ে থাকবো। আমার মুর্শিদ বলেছেন আমরা একটা হক জিনিসকে পেয়েছি, এই হক জিনিসটাকে নষ্ট করার জন্য কিছু মানুষ চেষ্টা করবে, কিন্তু এটাকে আমরা আঁকড়ে ধরে রাখবো, হাত দিয়ে না পারি দাঁত দিয়ে ধরে রাখবো। কারণ এই দরবার ছেড়ে যারা বেরিয়ে গিয়েছে আজকের ভালো করে দেখলে, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে দেখা যায় তারা সবাই কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ এই দরবারটা হলো হকের দরবার। এই দরবারে সব থেকে বড় জিনিস হলো আমার মুর্শিদ বলেছে বাবা বেশি কিছু দরকার নেই, 4টে জিনিস তোমরা খেয়াল রাখবে। সর্বপ্রথম কাজ হলো আকিমুস সালাত, নামাজকে কায়েম করবে, আর হালাল মাল খাবে। ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়িবান। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের মানুষকে বলেছেন তোমাদের জন্য যে বৈধ পবিত্র খাবারটা রেখেছি সেটা থেকে ভক্ষণ করবে, অর্থাৎ হালাল খাবার।
আর সাধ্য মতো পরেশগারি। আল্লাহ বলেন যে আমি পরেশগারকে ভালোবাসি, আমি তাদের দোয়া কবুল করি, আমি কোনো হারাম করে দোয়া কবুল করি না। আর এই পবিত্র কালাম পাকের হকটা আমাদের আদায় করতে হবে। যারা আমরা কালাম পাক পড়তে জানি না, অন্তত এই কোরআনী ওজিফা 5 টাইম পড়লে আমাদের পবিত্র কালাম পাকের হকটা আদায় হয়ে যাবে। যারা কালাম পাকের হক আদায় করবে, এই কালাম পাক তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে, এই কালাম পাক তার সঙ্গী হয়ে যাবে, এই কালাম পাক তার বন্ধু হয়ে যাবে, এই কালাম পাক তাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না। তো আমাদের এইটা খেয়াল রাখতে হবে। আমার মসজিদ যে 4টে হুকুম বলেছে, এই 4টে জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমরা কিয়ামতের ময়দানে, আমার মসজিদ বলেছেন আমার 8জন মসজিদের সমস্ত ফায়েজ বরকত, আমার সমস্ত ফায়েজ বরকত তার সিরাতে এসে যাবে। ওই ব্যক্তি বেহিসাব জান্নাতি হয়ে যাবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। ভাই, আমার বলার মধ্যে, ভাষার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি বেয়াদবি হয়ে যায়, নিজের ছোট ভাই মনে করে আল্লাহর রাস্তে ক্ষমা করে দেবেন। ওমা আলাইনা বালাদিল আমিন। একবার মহব্বতের সঙ্গে দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহ। 7জন পীর ভাই ছিল। সেই 7জন পীর ভাইয়ের মধ্যে তাদের দলের যে হেড ছিল তার নাম ছিল মনসুর মিয়া। হাক্কানি দল করার কারণে তার নাম হয়ে গেল মনসুরে হাক্কানি। তারা 7জন লোকের মধ্যে একজন ব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে তার ভাগনার বিবাহ হবে। তো সেই যে ভাগনার সঙ্গে বিবাহ হবে, তারা হলো বিরোধী দলের বড় বড় নেতা। তার ভাই আব্দুল লতিফ সাহেব হলো বিরোধী দলের বড় নেতা। আরো 2জন বিরোধী নেতা ছিল, একজন হলো হাফেজ সাহেব, একজন হলো মুন্সি সাহেব। এই 3জন ছিল বিরোধী দলের নেতা। হাক্কানি দলের কোনো পাত্তা দিত না। চল বাসেঙ্গে আখের পানা, এসব চলবে না। তো মামা গরিব মানুষ, তার মেয়ের বিবাহ হবে। আব্দুল লতিফ রাজি হয়ে গেল। আর তিনি বললেন যে আমার মামা তো গরিব মানুষ, তো মামাতো বোনের বিয়ে আমার বাড়িতে হবে, সমস্ত খরচা আমার, কিন্তু হাক্কানির কোনো লোক যেন আমার বাড়িতে না আসে। ভাই, ভালো মন্দ লোক সব জায়গায় আছে। তখন কিছু মানুষ বলল, আব্দুল লতিফ, তোমার মামার মেয়ের সঙ্গে যদি তোমার ভাইয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি না থাকে, তারা বিয়ের আসরে আসতে পারবে না, এটা তোমার কেমন কথা হলো? বলছে ঠিক আছে, ওরা আসবে, কিন্তু ওরা কোনো কথা বলতে পারবে না, চুপচাপ বসে থাকতে হবে। তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হলো। যথাসময়ে মজলিসে এসে হাজির হয়ে গেল। যাওয়ার পরে বাড়ির ভিতর থেকে একজন লোক এসে বললেন, ভাই সব, আপনারা 1 ঘন্টা একটু অপেক্ষা করতে হবে, রান্না বান্নার একটু দেরি আছে, 1 ঘন্টা পরে আপনাদের খাওয়া দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনসুর হাক্কানি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, দেখো ভাই, আমরা তো সবাই কলেমার ভাই, তো আসুন না আমরা বসে না থেকে আজকে আমরা এমন একটা কাজ করব যে কাজের দ্বারায় আমাদের জীবনের গোনা মাফ হবে। আমাদের পিতা মাতা, দাদা দাদি যারা ইন্তেকাল করেছে তাদের জীবনের গোনা মাফ হবে, এমনকি 18,000 মখলুকাতের জন্যে দোয়া করা হবে। বিশ্বনবী বলেছেন, তোমার নিজের জন্য তুমি দোয়া করবে, সেই দোয়াটা কবুল হতে পারে, নাও হতে পারে। যখন তুমি 18,000 মখলুকাতের জন্য দোয়া করবে, 18,000 মখলুকাত তোমার জন্য দোয়া করবে, সেই দোয়াটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে। সবাই এক বাক্যে বলেছিল, হ্যাঁ এ মনসুরে হাক্কানি, আপনি সেই কাজটা করুন। সঙ্গে সঙ্গে উনি 5 কলেমা পড়লেন। 5 কলেমা পড়ে যখন তিনি মরচিয়া পড়া শুরু করে দিলেন, চল বাসেঙ্গে আখের পানা যখনই বললেন, কিছু মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে আব্দুল লতিফের কাছে গিয়ে বলল, আব্দুল লতিফ, তুমি আমাদের বিরোধী দলের বড় নেতা, আমরা চল বাসেঙ্গে আখের ফানার বিরোধী দল, আজ তোমার বাড়িতে সেই চল বাসেঙ্গে আখের ফানার দল। আমরা বুঝতে পেরেছি এটা সবই তোমার ষড়যন্ত্র, অতএব আমরা তোমার দলে আর নেই, আমরা সবাই চলে যাচ্ছি। আব্দুল লতিফ সাহেব তিনি খুব রেগে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে একটা তলোয়ার নিয়ে বেরোলেন যে আজকের হাক্কানিদের সব শেষ করে দেব। যখন তিনি তলোয়ার নিয়ে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। কেউ মাথায় পানি দিচ্ছে, কেউ হাতে পায়ে তেল মালিশ করছে। এই করতে করতে 1 ঘন্টা হয়ে গেল। এদিকে মরচা পড়ার পর দোয়া হয়ে গেল, মজলিস শেষ হয়ে গেল। মনসুরে হাক্কানি বলছে, কি ব্যাপার, বাড়ির দিকে এত শোরগোল কেন? বলছে আব্দুল লতিফের অবস্থা খুবই খারাপ, হুজুর আপনি একটু চলুন, গিয়ে দেখবেন। মনসুরে হাক্কানি তিনি গেলেন, অজিবা পড়ে গায়ে ফুঁক দিলেন, মোবারক লক্ষ গালেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে আসলো। বলল, মামা সুফিমতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ উনি জিন্দা ওলি আছে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। উনি আল্লাহ ওলি আছেন।
তো আমরা সবাই যাব ওখানে, আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন। তো এরকম সালানা মজলিসে ওই তিনজন বিরোধী দলের নেতা তারা এসেছিলেন। সবের মধ্যে আজল গাছি রহমতুল্লাহ ঘোষণা করলেন, বাবা যারা হাফেজ কারি মাওলানা মুফতি সাহেব আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা সামনের দিকে চলে আসুন। সবাই চলে আসলো, কিন্তু সেই বাংলাদেশের হাফেজ সাহেব তিনি কিন্তু বসে আছেন। আবার হুজুর কেবলা আবার ঘোষণা করলেন, বাবা সবাই তো এসে গেল, কিন্তু একজন হাফেজ সাহেব তিনি বসে আছেন, তাকে অনুরোধ করছি আপনি চলে আসুন। উনি তখন মনে করছেন আমাকে তো উনি চেনে না জানে না, অতএব অন্য কোনো লোককে হয়তো উনি বলছেন, অতএব আমার যাওয়ার দরকার নেই, বসে আছেন। তারপর মোর্শেদ আবার ঘোষণা করলেন, বাবা বাংলাদেশের ঘনিপাড়ার এবং হাফেজকে আমি অনুরোধ করছি আপনি সামনের দিকে চলে আসুন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত জোড় করে উঠে এসে বলেছিলেন, হুজুর আমি বলেছিলাম যে আপনি রওশন জমির দস্তগীর, এইটা মানা যাবে না। যে রওশন জমির দস্তগীর কারা হয়? যারা গায়েবী খবর বলতে পারে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া গায়েবী খবর কেউ জানে না। তো আজকে আমি দিব্য চক্ষে দেখলাম আপনি রওশন জমির দস্তগীর। হুজুর আমাকে একটা ওসিমার কাগজ দিন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ওসিমার কাগজ দিয়ে সবিমতি আজল গাছি রহমতুল্লাহ বলেছিল যে আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করেছে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। হেদায়েতের মালিক হলো আল্লাহ, আল্লাহ যাকে হেদায়েত করবেন সেই হেদায়েত হবে। আর একমাত্র আল্লাহ বলছেন আমি যাকে ভালোবাসি হয় তাকে নবীর দরবারে, না হলে কামেল আলী আল্লাহর দরবারে আমি তাকে নিয়ে যাই। আমরা শুধুমাত্র নিয়ত করেছি, আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এইরকম এই মসজিদের দরবারে আমাদেরকে হাজির করেছেন। তাই আমার সাউল সিং হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ তিনি বলতেন যে বাবা আমরা কি একটা ভালো কাজের নিয়ত করতে পারবো না? বলছে তুমি গরু কোরবানির নিয়ত করো, হজে যাওয়ার নিয়ত করো, অর্থের ভাবে তুমি হজ করতে যেতে পারোনি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে গিয়ে একটা মকবুল হজের সব তোমার আমলনামায় লিখে দেবে। সুবহানাল্লাহ। তুমি গরু কোরবানি করতে পারোনি টাকার অভাবে, কিন্তু নিয়ত করার জন্য একটা গরু কুরবানি করলে যা নেকি হতো সেই পরিমাণ নেকি তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার মোর্শেদ সাউল সিং হুজুর রহমতুল্লাহ তিনি বারবার বলতেন, বাবা আমরা কি একটা ভালো কাজে নিয়ত করতে পারবো না? সব সময় আমাদের ভালো কাজে নিয়ত করতে হবে। আর আল্লাহ স্বয়ং বলেছে যে যখন কোনো ইমানদার নিয়ত করে আমি তার নিয়তটাকে বরবাদ করি না। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে সব সময় আমরা ভালো কাজের নিয়ত করব, আর এই দরবারের সঙ্গে সব সময় ওতপ্রোতভাবে আমরা জড়িয়ে থাকবো। আমার মুর্শিদ বলেছেন আমরা একটা হক জিনিসকে পেয়েছি, এই হক জিনিসটাকে নষ্ট করার জন্য কিছু মানুষ চেষ্টা করবে, কিন্তু এটাকে আমরা আঁকড়ে ধরে রাখবো, হাত দিয়ে না পারি দাঁত দিয়ে ধরে রাখবো। কারণ এই দরবার ছেড়ে যারা বেরিয়ে গিয়েছে আজকের ভালো করে দেখলে, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে দেখা যায় তারা সবাই কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ এই দরবারটা হলো হকের দরবার। এই দরবারে সব থেকে বড় জিনিস হলো, আমার মুর্শিদ বলেছে বাবা বেশি কিছু দরকার নেই, চারটে জিনিস তোমরা খেয়াল রাখবে। সর্বপ্রথম কাজ হলো আকিমুস সালাত, নামাজকে কায়েম করবে, আর হালাল মাল খাবে। ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়িবান। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের মানুষকে বলেছেন তোমাদের জন্য যে বৈধ পবিত্র খাবারটা রেখেছি সেটা থেকে ভক্ষণ করবে, অর্থাৎ হালাল খাবার। আর সাধ্য মতো পরেশগারি। আল্লাহ বলেন যে আমি পরেশগারকে ভালোবাসি, আমি তাদের দোয়া কবুল করি, আমি কোনো হারাম করে দোয়া কবুল করি না। আর এই পবিত্র কালাম পাকের হকটা আমাদের আদায় করতে হবে। যারা আমরা কালাম পাক পড়তে জানি না, অন্তত এই কোরআনী ওজিফা 5 টাইম পড়লে আমাদের পবিত্র কালাম পাকের হকটা আদায় হয়ে যাবে। যারা কালাম পাকের হক আদায় করবে এই কালাম পাক তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে, এই কালাম পাক তার সঙ্গী হয়ে যাবে, এই কালাম পাক তার বন্ধু হয়ে যাবে, এই কালাম পাক তাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না। তো আমাদের এইটা খেয়াল রাখতে হবে। আমার মুর্শিদ যে 4টে হুকুম বলেছে এই 4টে জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে আমরা কিয়ামতের ময়দানে আমার মুর্শিদ বলেছেন আমার 8জন মুর্শিদের সমস্ত ফায়েজ বরকত, আমার সমস্ত ফায়েজ বরকত তার সিরাতে এসে যাবে, ওই ব্যক্তি বেহিসাব জান্নাতি হয়ে যাবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। ভাই আমার বলার মধ্যে ভাষার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি বেয়াদবি হয়ে যায় নিজের ছোট ভাই মনে করে আল্লাহর রাস্তায় ক্ষমা করে দেবেন। ওমা আলাইনা বালাদিল আমিন। একবার মহব্বতের সঙ্গে দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা
سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد كلمة شهادة مبارك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 سبحان الله سبحان ربنا ورب الملائكة الروح 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 استغفار فجر أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 أعوذ بسم الله شنگه سورة فتح شريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الله صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمدا لم يلد ولم يولد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع الأمين سيدنا مولانا محمد وآل البيت وأولاد ذريته وزوجه وصحبه أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع الأمين سيدنا مولانا نبينا محمد وآل البيت وأولاد ذريته وزوجه وصحبه أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم ورحمة للعالمين شفيع العالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وآل البيت وأولاد ذريته وزوجه وأصحابه أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع النبيين سيدنا ونبينا محمد وآل البيت أولاده ذريته وأزواجه وصحبه والأئمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين حقا يرشد الله صلى وسلم وبارك على النبي وسلم ورحمة الله من شفيع الأمين سيدنا مولانا محمد وآل البيت والذرية والباقي وصحبه الأئمة أجمعين اللهم صل وسلم وبارك ورحمة على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آغا اپنے منہ سے کوئی بشر نہیں سمن سو ورس میں خلقی خبر نہیں سونے سے گنانے کا سے ورتاج کے آخری جاؤ کے مٹی کے اندر فرشتے رب کے کہتے ہیں ہر دم کے بہنوں تو لباس سے مر کے مطام حضرت آدم نے بھی نیچے زمین کے جلوہ سے لئے شیوان عالم بھی یہاں سے جلوہ سے یوسف یعقوب اسماعیل اسحاق و خلیل و حاکم و حکیم سلیمان نور علیہ جلوہ سے ہود اور ادریس مرشید ایوب شعیب داؤد اسلام کر کے چہرے جنت جلوہ سے آسماں پر عیسیٰ و داؤد موسیٰ خاتمے لگے تورات و زبور و انجیل حق سے جلوہ سے بڑی جلوہ سے ایک دن ہم بھی اسی سورہ سیاہ جلوہ سے ایک دن ہم بھی اسی سورہ سیاہ آگر فنا گر فنا گر فنا گر فنا گر فنا گر فنا واسطے جن میں زمین آسمان پیدا ہوئے جنت الفردوس میں حق بیارے جلوہ سے ابو بکر عثمان عثمان علی صدیق عدل و حلمی جملے فنا جلوہ سے علی خیر النساء بجی رسول اللہ کے طیب و طاہر نبی کے دونوں بیٹے جلوہ سے نور جل ششل مرتضان دنش دشمن کے زہر بلائر برائے دل منہ سے جال جلوہ سے بڑی جلوہ سے ایک دن ہم بھی اسی سوا سیاہ جلوہ سے ایک دن ہم بھی اسی سوا سیاہ آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا شاہد اشتے کر بنا ظلموں کے ہاتھ سے جب مطلین شمجھ کا جلوہ سے ابو حنیفہ شافعی مالک حنبل امام انتظام شاہد کے کو جلوہ سے غوث اعظم شیخ عبد القادر کلام کے فخر اور جنت شبلی کے منزل جلوہ سے یوسف و شمی اسلام علیہ بالکل سے کتنا سائن کو دیکھے تماشے جلوہ سے بڑی جلوہ سے ایک دن ہم بھی سی سراسیہ جلوہ سے ایک دن ہم بھی سی سراسیہ گر فنا گر فنا گر فنا گر فنا گر فنا گر فنا وامن کو کہیں سننے کا سلیمان کو ایک ناشری کامل دے لاکھوں میں اچھے جلوہ سے انواری و سادی و جامع و نظامی و ساری سب کے سب سلطان اقلیم سیکان دے جلوہ سے خیج و لکھ و رفت و حکیم کچنا حکمت زندگی کے اپنی سیکے جلوہ سے بو علی سے بھی حضرائی دنیا میں طبیب موت کی در کہیں سے بننا جلوہ سے بو علی دماغیر علم و فنجل میں اس کے ہوئی جب جانے مانو دوستو اس کے اسے سب بولے کہ ہاں راز جو سینے میں ہے اب کر پایا بو علی نے رکے تب ایسا کہا علم و فن سینے سے اب ہو جاتا رہا غر سمجھتا زندگی میں سیخان سیختہ کی ہوئے تمامی علم و فن من عرفہ کہ نہیں مجھے اب حاصلی اس سبب جاتا ہے جاہل ابو علی بڑی چلو سنگے
چل بسیں گے ایک دن ہم اسی سوا سے آؤ آگر فنا گر 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 فنا ساجن دتایا پر شرف اور سوا بھی کسنا قبر کے اندر کے چل بسے جب سکندر بن گیا اس کے وزیر سے مسیحات پر بھی فرما فزیرو ہاتھ باہر رکھا خون کے چاک سے بن کے دونوں ہاتھ اس کے خاک سے مل کے سب تک ان کو لے کر چلے کوچا کوچا مشتر کرتے ہوئے جا بجا کرتے نیدہ بخاص وعام اے سنو تم ہے سکندر کا پیام حفظ کی شرم اس کے تاثر نگی بلکہ متامانی کی زمین آج کے دن اس کو آور کی ہے غریبی بے کسی بے چل گئی ملک و دولت مال و زر کچھ ہے نا ساتھ خاک سے اس کے بھرے ہوئے کے دونوں ہاتھ ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ ہے غایا جن کے جی میں ہی رہے آرمان سارے جلوہ سے دیکھتے ہی رہتے اس رضی جلوہ سے ہے کوئی بھی نہ پلٹا نہ ایک کچھ خبر چکے ہو کر شہر خاموشیاں میں ایسے چل بسے بڑھیا چل بسیں گے ایک دن ہم اسی سواسیاں چل بسیں گے ایک دن ہم اسی سواسیاں آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا چل بسیں گے ایک دن ہم اسی سواسیاں جس طرح زیر زمین لوگ اگلے چل بسیں جیسے دلواس نہ پائے نا وہ کام کر دیں گے دوستو ہم کو کل کہیں گے آج وہ بھی چل بسے خانہ اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کارو کھولا کے دیکھے علم و یارو کیسے چل بسے بڑھئے چل بسیں گے چل بسیں گے ایک دن ہم اسی سواسیاں آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا آگر فنا اللہم ربنا آمین الہی رسول شاہر جیسے کو کیا تم رب رسول جیسے کو کیا مت مبارک ہو الہی جیسے کو کیا تم جیسے کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ کا فکروں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہ کا فکروں کو کیا مت مبارک ہو فکروں کو کیا مت مبارک فکروں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہریوں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہریوں کو کیا مت مبارک ہو ولیوں کو کیا مت مبارک ولیوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ کا شہیدوں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہ شہیدوں کو کیا مت مبارک ہو شہیدوں کو کیا مت مبارک شہیدوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ رقیبوں کو کیا مت مبارک رقیبوں کو کیا مت مبارک ہو رقیبوں کو کیا مت تک مبارک رقیبوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ رقیبوں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہ رقیبوں کو کیا مت مبارک ہو رقیبوں کو کیا مت مبارک رقیبوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ نجیبوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول نجیبوں کو کیا مت مبارک ہو نجیبوں کو کیا مت مبارک نجیبوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ شریفوں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہ شریفوں کو کیا مت مبارک ہو شریفوں کو کیا مت مبارک شہیدوں شریفوں کو کیا مت مبارک بڑھئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک 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 اللہم ربنا آمین الہی رسول شاہ سعیدوں کو کیا مت مبارک الہی رسول سعیدوں کو کیا مت مبارک ہو سعیدوں کو کیا مت مبارک سعیدوں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہ کا مریدوں کو کیا مت مبارک مریدوں کو کیا مت مبارک ہو مریدوں کو کیا مت مبارک مریدوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ کا تمام مسلمانوں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہ کا مسلمانوں کو کیا مبارک ہو مسلمانوں کو کیا مت مبارک مسلمانوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ کا تمام ایمانداروں کو کیا مت مبارک مبارک ہو تمام ایمانداروں کو کیا مت مبارک ہو تمام ایمانداروں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ کا غریبوں کو کیا مت مبارک غریبوں کو کیا مت مبارک ہو غریبوں کو کیا مت مبارک غریبوں کو کیا مت مبارک ہو الہی رسول شاہ کا امیروں کو کیا مت مبارک الہی رسول شاہ کا امیروں کو کیا مت مبارک ہو امیروں کو کیا مت مبارک امیروں کو کیا مت مبارک بڑھئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک 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 اللہم ربنا آمین الہی کی بنگ شفا جو خنما قیامت مبارک ہو الہی کی بنگ شفا رقی و خنما قیامت مبارک ہو الہی کی آل فریق خنما قیامت مبارک قیامت تک مبارک ہو بڑھئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک 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 اللہم ربنا آمین الہی کی مرشدی مسجد قرستان قیامت مبارک ہو الہی کی مرشدی مسجد قرستان قیامت مبارک ہو الہی کی ممبری مسجد قبرستان قیامت مبارک ہو الہی کی ممبری مسجد قبرستان قیامت تک مبارک ہو بڑھئے مبارک ہو
مبارك 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 اللهم ربنا آمين إليك رسول شهادة من شاء الله رحمة الله قيامة مبارك إليك نوري مكة شريف مدينة شريف قيامة مبارك إليك نوري كعبة شريفة مسجد النبوي قيامة مبارك إليك نوري رسول حجرة مبارك روسا مبارك قيامة مبارك إليك تمام مرشد نوري فقيري حجرة مبارك قيامة مبارك إليك تمام مرشد نوري فقيري مزار شريف قيامة مبارك إليك تمام مرشد نورانی حقانی مساجد قیامت مبارک ہو الہی تمام مرشد نورانی حقانی انجمن قیامت مبارک ہو الہی تمام مرشد نورانی حقانی انجمن کی تمام زائدات قیامت تک مبارک بڑی مبارک 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 اللهم ربنا آمین الہی مرشد رسول اللہ عن مرد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سر مبارک قیامت مبارک ہو الہی مرشد رسول نوری مغلم قیامت مبارک ہو الہی مرشد غنی رسول حسن اور سکن قیامت مبارک ہو الہی مرشد غنی اور سکن شاقہ مجلس عام خاص مجلس قرآن مجلس در مرشد کے تمام چلے بری کر بنیا سرانجام کو قیامت تک مبارک ہو الہی مرشد نوری تمام آل فرید خادم ممبر محبین متعلقین معیدین شرکائے اور مجبوری سے شریک نہ ہونے والوں کو قیامت تک مبارک بڑی مبارک 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 اللهم ربنا آمین الہی در رحمی کریم ساتر حی قیوم نام کو سلا سے اور سورہ کائنات و آخر موجودات خاتم النبیین شافع المذنبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیش 1,24,000 پیغمبر کو سلا سے اور جمیع صحابہ اور تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ طریقہ غوث کتب کی نجیب شریف سعید شہداء صالحہ اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کے وسیلہ سے اور بلا اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو وسیلہ سے اور خاص ہمارے کامل ولی روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اجان گچی حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کو وسیلہ سے اور خاص ہمارے کامل ولی روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی معظم رحمت اللہ علیہ قدس اللہ شریف العزیز برامین اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی حافظ رحمت اللہ علیہ قدس اللہ شریف العزیز برامین اور خاص کر ہمارے کامل ولی مرشد روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی صبر سنگاپور رحمت اللہ علیہ دامت برکات وسیلہ سے اور خاص ہمارے کامل ولی مرشد روشن زمین دستگیر فقیر حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی موجود قد نشین دامت برکات وسیلہ سے اور خاص کر کے حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اجنگا سے رحمت اللہ علیہ کے تمام کاملین اولیاء اللہ اور مرشد خلافہ اکرام کے وسیلہ سے اور مرشد گرنوانی فقیر اجرا مورک مرکزی مزار شریف حقانی مساجد حقانی انجمان اس کے تمام زائدات رسول نورانی آن من رتن مبارک مبارک لنگ سلنا اسی کل شاکا اسی کل قرآن مجلس اور مرشد کے تمام چلی بری کرویا انتظام انجام سر انجام کو تیری خاص الخاص حفاظت میں علم نور میں حکمت قدرت میں فضل و کرم میں کارسازی میں رحمت رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو الہی ساری دنیا کے تمام ایمانداروں کی جان مال عزت اولاد اولیاء ذریت قبرستان عبادت کا دنیا و آخرت ایمان و یقین نماز حقن وظیفہ و سیگل اور اللہ و تیری اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشد کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے توفیق و طریقہ خاص حفاظت میں حکمت و قدرت میں فضل و کرم میں کارسازی میں رحمت رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک بڑی مبارک 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 اللهم ربنا آمین
الہی انہوں نے قرآن شریف اور حدیث شریف اور اولیاء المرشدین کی سچی تابعداری کے ذریعے انہوں نے مکہ شریف مدینہ شریف مسجد اور فکر جرا مبارک کو مرکز نور بنا کر قیامت تک واتر فرقی گمراہی شرک کفر فتنہ فساد بغض حسد کے نعمت دشمنی اور تمام باطل طریقوں کو مٹانے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک ہو الہی جنت کا ٹکڑا سے آسان انہوں نے مکہ شریف مدینہ شریف اور مرشد کی انہوں نے فکر جرا مبارک کو مرکز نور بنا کر سارے دنیا کی ہدایت اور ایمانداروں کے دلوں میں نور و معرفت تقوی و توکل اور اللہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشد کی محبت اور نماز روزہ حج زکات حق وظیفہ اور سگل کی محبت پیدا کرنے کے اور تمام ایمانداروں کو متحد کرنے اور سارے دنیا پر تیرا حق کو غالب کرنے کا ذریعہ بنانے میں قیامت مبارک ہو الہی کی نماز حق وظیفہ اور سگل اور حق نزالہ کو دنیا کی ہر زبان میں اشاعت کرنے اور گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک بڑی مبارک ইনশাআল্লাহ তাআলা হুজুরে হুকুম হয়েছে যত মৌলানা ওয়াজিন আছে জোহরে পরে তাবারুকে হুজা মোবারক বসে যাবেন हक्कानी दरबार 4 सिलसिला से जुड़ा नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कादिरिया चिश्तिया ये कोई अलग दरबार नहीं मेरे पास 4 सिलसिला से हक्कानी दरबार रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़ल्लिल सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व كما صليت وسلم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد اللهم ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم ہم لوگوں نے تیرے تسبیح تصدیق تحلیل کی ہے اب تیرے کلام پاک کی جو بھی تلاوت کی ہے اس کے پڑھنے میں اگر کسی قسم کی بھی غلطی گستاخی بیان بھی ہوئی ہو تو اپنے رحیمی کریمی سے معاف کرنا اب تیرے مقدس کلام پاک کو پڑھتے وقت اپنے دل کو پوری طرح سے رجوع نہ کر سکیں اس تختی سے بھی درمیان درگزر کر اور اپنے رحیمی کریمی سے قبول اس کا تواتر رائے کانن مفخر موجودات خاتم النبی شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روح مبارک اور جو مازق المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہوئے اور ہوں گے سبوں کو اس کا ثواب انبیاء علیہ السلام جمیع صحابہ تابعین تبع تابعین مجتہدین غوث کتب رقیب نقیب نجیب شریف سعید شہداء صلح کل اولیاء اللہ بزرگان دین 4 پہ 14 خانہ والا مرشدوں و مریدوں کو اقول آل فاروق کے تمام مرشدوں و مریدوں کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین اہل بیت شہداء کربلا خاص کر کے صدا و قیامت ہمارے بھی روشن امین دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی جان گاشی رحمت اللہ قدم اور خاص کر کے صدا و قیامت ہمارے بھی روشن امین دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی معزز صاحب قدم اور خاص کر کے صدا و قیامت ہمارے بھی روشن امین دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی حافظی صاحب قدم اور خاص کر کے صدا و قیامت ہمارے بھی روشن امین دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا خاص کر کے سلام قیامت ہمارے روشن امین دستگیر فقیر زندہ میں حضرت مولانا صوفی مفتی موجود ہے گدی نشین حضرت قبلہ دامت برکات امام اپاچو حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے آباد داد وعلا اولاد خاص کر کے سلام یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے جو دار الفنا سے دار البقا کی طرف رحلت کر چکے ہیں ان کو ان کے آباد داد کے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف کر لیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام خاص کر کے جو پیر بھائی جو پیر بہن کی موت کی خبر دربار مجھے پہنچے ہیں نہیں پہنچے ان کو ان کے آبادات کے تمام گناہ و خطاؤں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ خاص کر کے تمام لوگ والد والدہ کے بھی تمام گناہ و خطاؤں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا امين الہی رحمت ذات قیامت تک تمام عالم پر آمین الہی رمضان قیامت ہمارے روشن زمین دستگیر فقیر زندہ میں حضرت مولانا صوفی مفتی جان گاشی نام الہی رمضان قیامت ہمارے روشن زمین دستگیر
الفقير ذي حضرت مولانا صوفی مفتی معزز صاحب الہی رمضان قیامت ہمارے بھی روشن نبی دستگیر فقیر ذی حضرت مولانا صوفی مفتی عبیسی صاحب الہی رمضان قیامت ہمارے بھی روشن نبی دستگیر فقیر ذی حضرت مولانا صوفی مفتی صاحب سنگاپوری الہی رمضان قیامت ہمارے بھی روشن نبی دستگیر فقیر ذی حضرت مولانا صوفی مفتی موجودہ گدی نشین حضرت اللہ دامت برکاتہ اپاچو حضرت اللہ رحمت اللہ علیہ کا آباد وعلا اولاد الہی رمضان قیامت کل آل فاروق بنا الہی رمضان قیامت آستانہ اجان کا فاروق آستانہ اجان کا فاروق منزل کے تمام زارین پر آمین الہی رمضان ہم لوگوں پر جو اس مجلس سے علاقہ رکھتے ہیں قیامت تک رکھیں گے آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے پانچوں حضرت اللہ کے دعاؤں کے وسیلہ سے شہداء کربلا والوں کے وسیلہ سے 10 روز کا سالانہ اصول کے وسیلہ سے باغماری میں عالی شان حقانی مسجد تجھر سے جل بنوا دیں اس میں جو کچھ بھی ظاہری و باطنی رکاوٹ ہے جھنجھل جھمیلا ہے تمام جھنجھل جھمیلا سے تجھر سے جلنے آ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ سے پانچوں حضرت اللہ کے دعاؤں کے وسیلہ سے شہداء کربلا والوں کے وسیلہ خاص کر کے ہماری پیر اپنی جان کو تو شفاء کلی تندرستی عطا عمر دراز کر دیا خاص کر کے موجودہ گدی نشین حضرت اللہ دامت برکاتہ ان کو بھی شفاء کلی تندرستی کر کے عمر دراز کر نئی جوش نئی طاقت نئی قوت عطا اور آپ کے حیات مبارکہ دراز اور آپ کے حیات مبارکہ دراز الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک 10 روز کا سالانہ اصول بنام 10 روز کا سالانہ اصول پر تو اپنے خاص رحمت نامی 10 روز کا سالانہ اصول کو تو ہم غمان سے بھی زیادہ کامیاب کرنی 10 روز کا سالانہ اصول کو قیامت تک قائم دائم رکھنا آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصل لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين حقاني اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله وصحبه كما صليت وسلم على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد العالمين الشفيع سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله وصحبه كما صليت وسلم على ابراهيم وعلى ال سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك رحمة للعالمين الشفيع سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وسلم وبارك على آل سيدنا لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك انشاءاللہ تعالی ابھی ظہر کی نماز ہوگی ظہر کا سنت سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینا اس کے بعد سنت اذان دو খুলে লাও না সে পেরেছে মানে Allahu Akbar